So, good morning, students. Before we begin our lesson, let's pray together. Azril, please read the prayer. Mari teman-teman, kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Okay, thank you, Azril. So, good morning, class. How are you today? I'm fine. Oh, I'm fine. Thank you, Elsa. Fabian, how about you? Are you fine today? Fine. All right, thank you so much. So before we begin our class today, let me tell you that we are going to have ice breaking. Jadi kita akan bermain ice breaking supaya kalian tuh lebih fresh, lebih segar. So this ice breaking session is really simple. Jadi sesi ice breaking ini simple banget. Nah, you just have to repeat what I'm saying. Do you get it? All right, let's begin. Please repeat after me. Chicken, chicken, chicken. Come on. Chicken. All right. Chicken. Fabian, frog. How many frog? 3, 4. Kamu nggak fokus. Elsa, cow. How many cow? 3 cow. Tapi gamesnya kan repeat after me. Kenapa kamu malah sebutin namanya? Kenapa kamu sebutin jumlahnya? Kalau misalnya repeat after me, mestinya kamu bilangnya adalah how many cows. Kamu kalau misalnya saya bilang how many cows, ya kamu bilangnya juga how many cows gitu. So in today's lesson, we are going to write a text, a very simple text in English. So let me share my screen first. So can you see my screen? Udah bisa lihat layarnya ya? Ya Pak, bisa Pak. Alright. So in today's lesson, we are going to learn about descriptive text. But before we go on, now let me tell you what are we going to learn today. Yang pertama adalah setelah belajar, yang akan kalian dapatkan adalah pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari descriptive text. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari descriptive text. Yang ketiga, peserta didik dengan bersama-sama dapat menyusun teks deskriptif dengan baik. Now let's look at this video. This video is made by me. Just enjoy this video. 3, 2, 1, go. My favorite football player, Cristiano Ronaldo, is one of my favorite football players. He was born in Portugal, February 5, 1985. He is Portuguese and now he plays for Juventus in Serie A. I like him very much. His physique is incredible. He is very tall and he even can jump up to 2.56 meter high. He has curly brown hair and also brown skin. He has well-built body and he seems very strong. He can also shoot with his left foot and also right foot. He's got brown eyes and he is very handsome too. Alright class, so that's a very short video about my favorite football player. After you watch the video, so let's look at the definition of descriptive text. So based on the video, based on the module that I gave you in the previous days, so can you tell me what is the definition of descriptive text? Yuk, tadi kan Elsa deskripsi, ya? Oh ya Elsa, ayo Elsa. Menurut Elsa apa descriptive text? Deskripsi teks itu kayak mendeskripsikan sesuatu mulai dari tempat, objek, sampai perasaan dengan sejelas-jelasnya. Oke, thank you Elsa. You're welcome. And how about the others? Deskripsi adalah teks yang mendeskripsikan suatu tempat atau objek dalam bentuk yang serinci-rincinya, Pak. Terima kasih, Fabian. How about the others? Deskripsi teks itu penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Udah, Pak. Iya, thank you so much. Jadi kalau menurut saya ini udah benar, deskripsi yang dijelaskan teman-temanmu ini udah benar. The next one is about social function. Kira-kira fungsi sosial dari descriptive text itu apa sih, Nak? Fungsi untuk masyarakatnya. Kan kalau misalnya tadi kan udah definisinya, sekarang social function-nya dulu.
Apa sih social function dari descriptive text? Saya, Ya, Pak. silakan. Fungsi dari tulisan yang bersifat deskriptif adalah memperkenalkan sebuah objek kepada pembaca dengan cara yang rinci. Objek ini bisa berupa orang, tempat, atau barang-barang lainnya, Pak. Ya, memperkenalkan apa tadi, Kal? Memperkenalkan sebuah objek kepada pembaca dengan cara yang rinci. Objek kepada pembaca dengan cara yang rinci, betul. Apalagi terus? Objek ini bisa berupa orang, tempat, atau barang-barang lainnya. Bisa berupa orang, barang ya? Barang Ya, tempat atau barang-barang lainnya, Pak. dan tempat. Gini, objek ini bisa berupa orang, barang, dan tempat gitu. Ya. Oke, thank you Elsa. Thank you Kalista. Kanan. Social function menurut aku untuk menjelaskan masyarakat supaya pembaca jadi tahu hal yang dideskripsikan. Hal yang dideskripsikan. Oke, thank you so much. Nah, sekarang generic structure-nya. Generic itu pokoknya kalau generic structure itu merupakan ciri-ciri khususnya. Nah, jadi ciri-ciri khususnya pokoknya kalau misalnya setiap dalam teks bahasa Inggris satu ciri-ciri dengan ciri-ciri lain, satu teks dengan teks lainnya itu ciri-cirinya berbeda. Jadi untuk teks deskriptif itu mempunyai generic structure yang A. Misalnya untuk teks recount ya generic structure beda lagi gitu. Ada dua nih nak. Pertama apa? Kalau yang kalian baca di modul kemarin, yuk, ceritakan kembali di sini. Identification Pak yang pertama. Identification adalah untuk menggambarkan sebuah objek dalam tulisan. Kamu perlu memasukkan identifikasi pada paragraf pertama. Tujuannya untuk memperkenalkan objek kepada para pembaca sebelum dideskripsikan lebih lanjut dan mendalam. Oke, very good. Terus kalau misalnya itu kan pertama identification. Kalau yang kalian lihat tadi di video saya, identification-nya itu apa? Masih ingat nggak? Nonton lagi. Kita lihat ya identification-nya yang mana. Oke, ini videonya lagi. Nah, dari situ kira-kira mana tuh yang termasuk description, apa namanya identification-nya? Yang Pak Arif bilang kan my favorite football player is Cristiano Ronaldo. Jadi dia mendeskripsikan identifikasinya ya Cristiano Ronaldo karena dia nanti di bagian deskripsinya baru dijelaskan Cristiano Ronaldo tuh tanggal lahirnya berapa, bla 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 itu kan kayaknya. Betul, Shannon. Terima kasih banyak. Jadi setelah identification ada apa lagi, nak? Description. Yang kedua. Description merupakan bagian yang harus ditulis di setiap paragraf dengan jelas. Bisa memasukkan kata-kata sifat, ciri-ciri, fakta, bahkan kualitas objek jika diperlukan. Oke, thank you so much. Oke, jadi description itu merupakan itu. Nah, kalau description tadi mana, nak? Kita nonton lagi ya videonya ya. Iya, nak. Tadi yang kalian ingat dari description-nya apa? Tinggi. Iya, betul. Betul. Apalagi? Sampai cara menendangnya ya. Kulit. Betul. Apalagi? Warna kulitnya sama warna rambutnya. Pintar. Oke. Definisi dari identification apa, Fab, menurutmu? Pakai bahasamu sendiri, Fab. Menggambarkan objek yang ditulis, Pak. Betul sekali. Nah, kalau description, Elsa, apa, Sa? Mendeskripsikan tentang sifat, ciri-cirinya, dan faktanya. Betul. Thank you so much. Pintar sekali. Welcome. Oke. Now, please look at here. And which one is the identification, Dri? Identification-nya yang I have a stray cat as my pet. Very good. And for the description, can somebody answer? He is really playful. He loves to play with me. When I hold him like that, he will fall asleep. All right, very good. Thank you so much, Aina. So these are called Aina. Yeah, description. Yeah, thank you. Ciri-ciri dari descriptive text. Pertama apa, nak? Ciri-cirinya. Menggunakan present tense. Contohnya kalimatnya apa, nak? It has 2 doors. I like reading book. So the next one. Ciri yang kedua apa, nak? Kemarin apa tuh? Masih ingat nggak? Menggunakan adjectives. Contohnya apa adjectives itu? Angry. Okay, can you make it into sentence?
ciri dari descriptive text adalah menggunakan kata sifat. Alright, yang ketiga nak, ketiga menggunakan apa lagi tuh? Penggunaan adverb, Pak. Jadi ini ya nak, oh misal saya masih My mom is amazing, Pak. My friend is cheerful. Next. Nah, sekarang what is paragraph? Paragraph itu apa sih, Nak? Paragraf adalah sekelompok kalimat tentang suatu topik tertentu. Bagian dari paragraf apa aja, Nak? Yang pertama ada apa? Ide pokok, Pak, atau main idea. Iya, yang kedua apa Nak, namanya? Kalimat penjelas, Pak. Pendukung, Pak. Kalimat penjelas, Pak. Terus yang ketiga ada apa? Kalimat penutup. Oke, jadi udah tahu ya, Nak. Berikutnya adalah kira mana yang termasuk main idea-nya, ide pokoknya? My back porch is my favorite place. To relax. Berikutnya, mana yang termasuk supporting sentence-nya? Yang itu Pak, yang first it has, yang gitu-gitu Pak. Iya, betul. First it has sampai mana, Dit? Sampai yang always come. Always call me, benar, very good. Nah, yang hijaunya termasuk adalah supporting details. Yang terakhir pasti adalah kalimat penutup, betul. So the next one, arrange the sentences into a good paragraph. My favorite in the world is New York. The food in the city is excellent too. I truly enjoy the New York. Nah, sekarang kita tulis bersama-sama, Yuna. His full name is Ante Sutisna. People can his Sule. He is a famous comedian in Indonesia. Sule was born on 15 November in Bandung. Now let's move to description. Sule is very sweet. His hair is long with brown and yellow colors. He has an oval face, a fat nose, and salting eyes. Oh yeah, Sule. So I think that's everything about our lesson today. Kalista, yo Kalis, definisi dari description text itu apa, Lis? Mendeskripsikan sesuatu mulai dari tempat, objek, sampai perasaan dengan sejelas-jelasnya. Betul. Terus kalau misalnya Shannon, kalau misalnya untuk description text itu ada dua generic structure. Bukan ada dua jenis structure, ada dua. Yang pertama namanya apa, Non? Identification. Yang kedua adalah Description. Identification apa, Non? Identification untuk menjelaskan, memperkenalkan objek kepada pembaca. Kalau misal description? Untuk menjelaskan juga, cuman lebih sejelas-jelasnya gitu, kayak lebih menjelaskan, lebih kayak misalnya jelaskan tanggal lahirnya, bukan tanggal lahirnya, tingginya, warna rambut. So in the end of the lesson, I've already asked some of you, and your answer are really well. Thank you so much. Give applause to you all. Give applause. Thank you so much. And that's everything for today. And don't forget, after this, you should go directly to Google Classroom, and you are going to have some exercise, and you have to write your favorite person. It can be your mom, your dad, your neighbor, your friends, or maybe your teacher, or maybe your idol, or someone else. All right? So the due time is next week, and don't forget to ask me whenever you still have any trouble or any difficulties. Pengumpulannya itu minggu depan. Jadi kalian punya 1 minggu buat mencari inspirasi dan menulis tentang description dari orang yang kalian suka. Nanti kalian tinggal upload jawaban kalian di Google Classroom. Alright, if there is no more questions, can somebody lead the prayer? Fabian, can you lead the prayer, Fab? Baik Pak, mari teman-teman. Sebelum kita mengakhiri jam pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alright, so class, don't forget you still have another exercise on Google Classroom, and I'll give the link after this. And thank you so much for coming.